अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल में आपका खैर मकदम। पीडीएम के हवाले से ख़ास तौर पे जो पीडीएम की निगरान हुकूमत है और बिलखसूस केपी में वहाँ पे शोर शराबे सब मैंने पहले भी अपने वीलॉग्स में माजी में भी बात की, चंद दिन पहले भी बनाया था। वहाँ पर जिसे कहते हैं बाकायदा खप पड़ चुकी है, एक दूसरे के गिरबान पकड़े जा रहे हैं और शोर शराबा और तनकीद हो रही है। और सच्ची बात तो ये है कि निगरान हुकूमत वो जिस तरह की एक उसमें एंगलिंग की गई, सियासी लोग हैं, सियासी जमातों के लोग हैं कि इंतहाई जानबदार तो निगरान हुकूमत ही। लेकिन अब उसकी नालायकी, उसकी करप्शन और उनकी खामियां इस तरह एक्सपोज हुई हैं, इस तरह सामने आ रही हैं कि इमरान खान के जो शदीद मुखालिफ हैं, इमरान खान के जो बदतरीन मुखालिफ सहाफ़ी, एंकर, तजियाकार, वो भी ये बात कहना शुरू हो गए हैं। खुद पार्टियों के अंदर भी बात करना शुरू हो गई है। एएनपी खुल के इल्ज़ाम लगाती है जेयूआई पे, जेयूआई उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं, पीएमएलएन के लोग इल्ज़ाम लगाते हैं गवर्नर पर, पीएस पार्टी और नून लीग एक दूसरे में बातें कर रहे हैं। तो ये हर जगह ही शोर शराबा और एक तरह से जैसा कहना चाहिए ना कि वो एक उर्दू का मुहावरा है पुराना दिल्ली वालों का कि जूतों में दाल बटना। तो वो एक ज़ाहिर बात है, उसके तासुर से पता लगता है कि बहुत नेगेटिव सा है। तो भैया केपी में भी जूतों में दाल बट रही है और एक दूसरे के गिरबान पकड़े जा रहे हैं, एक दूसरे पर तनकीद हो रही है। और हम ये बातें कहते थे तो हमें ये लोग कहते थे कि आप तो चूँकि पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं तो आप इससे बात कर रहे हैं। अब जब पीटीआई के सख्त तरीन मुखालिफ ये बातें कहना शुरू हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि अब हर एक को मान लेना चाहिए। सलीम साफ़ी इमरान खान के इस वक्त मेरे ख्याल में बदतरीन मुखालिफ अगर कोई साफ़ी उनमें से सहाफ़ियों में से, एंकर्स में से जो वर्स्ट इमरान खान का मुखालिफ है वो मेरे ख्याल गिना जाए तो उन 2-3 लोगों में सलीम साफ़ी का नाम बहरहाल टॉप ऑफ द लिस्ट है। और पीटीआई ने खैर उनके खिलाफ बहुत कंपेन्स की हैं, बहुत बुरी भी डर्टी कंपेन्स भी चलाई हैं और बहुत सख्त वो भी की, वो भी अपनी जगह एक अलग एक अफसोसनाक बाब है। दोनों तरफ से मैं समझता हूँ तवाज़ुन नहीं रहा, एक्सट्रीम पे गए कि चलो इसको हम छोड़ते हैं फिलहाल। सलीम साफ़ी साहब ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में इतनी खुल के उन्होंने तनकीद की है और इतनी कड़ी तनकीद की है कि मैं खुद हैरान रह गया हूँ। क्योंकि सलीम साफ़ी साहब का मौलाना फजल रहमान के साथ काफ़ी अच्छा मरासिम है, काफ़ी अच्छे ताल्लुक़ है उनके साथ। वो अपने इंटरव्यूज़ में भी अक्सर लेते रहते हैं, अपने प्रोग्रामों में भी शामिल करते रहते हैं, बड़े मदाह हैं। मौलाना की फरासत के गीत गाते हैं और वो गुन गाते हैं। और अब उन्होंने मौलाना फजल रहमान को भी नहीं छोड़ा और उसकी वजह जो है, मैं दिल चाह रहा है, मैं चाहा कि अपने देखने वालों के साथ, अपने नाज़रीन के साथ कुछ चीज़ें शेयर करूँ। उसी कॉलम के मैं चाह रहा हूँ कि कुछ पढ़ के सुनाया जाए। दिलचस्प है बात इसमें। पहले अपने कॉलम में उन्होंने हस्ब मामूल, हस्ब रवायत इमरान खान पे बहुत तनकीद की, कड़ी तनकीद की। हो चुकी सारी बातें वो सैकड़ों बार बल्कि गालिबन हज़ारों बार लिख चुके हैं, तो वो चलो एक हम छोड़ देते हैं। जो नई बात है, जो कभी नहीं कही उन्होंने, जो इस दफ़ा कह रहे हैं, वो हम बात करते हैं। सलीम साहब लिखते हैं कि हमारा ख्याल था कि इमरान खान दौर से इन जमातों ने कुछ सबक सीखा होगा, लेकिन अफसोस कि नई हुकूमत में शामिल जमातें, नई हुकूमत से मुराद इनकी निगरान हुकूमत, केपी की निगरान हुकूमत खास तौर पर पीटीआई के नक्शे कदम पर चलने लगे। एक साल में करप्शन की ऐसी मिसालें कायम हुई कि लोग पीटीआई के दौर को भूल गए। सबसे अफसोसनाक बात यह थी कि अब की बार जेयूआई मरकज़ में पीपल्स पार्टी से बाजी लेगी। ये बाजी करप्शन में है। यानी सब सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि मरकज़ में जो वज़रा, जिनमें मौलाना फजल रहमान के साहबजादे और उनकी जानशीन जो हैं असद महमूद भी शामिल हैं, तो ये जेयूआई की वज़रा करप्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बाजी ले गए हैं। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि करप्शन के इस मुल्क में, मुल्क के खुदादात में करप्शन के जो आइकॉन है वो खैर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जो करप्शन का बेंच मार्क जरदारी साहब ने कायम किया उसको तो दोबारा कोई नहीं बढ़ सका। ये तो खैर उनका बड़ा गैर मामूली रिकॉर्ड है उनके। खैर वो लिखते हैं कि जैसे तैसे इस हुकूमत ने अपनी मदद पूरी की और अब चंद रोज़ बाद मरकज़ में भी इलेक्शन करने के लिए निगरान हुकूमत कायम हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से मुस्बत सियासत से मुकाबला करने के बजाय अब पीटीआई मुखालिफ जमातें ये चाहती हैं कि वो 2023 की पीटीआई बन जाए। और ये आगे उन्होंने इमरान खान पर तनकीद करते कहा कि जिस गैर अखलाकी अंदाज में इमरान खान इक़्तिदार पर फायज हुए थे, अब इसी अंदाज में ये लोग भी इक़्तिदार पर फायज कराए जाए। इसकी एक वाज़ेह मिसाल बाज़ लोगों की इसहाक़ डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ख्वाहिश है। आपको याद होगा कि मैंने 2-3 दिन पहले इसहाक़ डार पे व्लॉग भी किया था कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने की बात, फिर कल जो एक दोबारा भी किया कि क्या वजह थी उसमें, क्या और मुखालफती और क्या चीज़ें हैं। तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म सलीम साफ़ी लिखते हैं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए पहली क्वालिफ़िकेशन गैर जानबदारी है। इन जमातों का पीटीआई बनने की ख्वाहिश का दूसरा नमूना खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत के नाम पर कायम नाअहल
کرپٹ ترین اور سیاسی لیڈروں کے ATM پر مشتمل حکومت ہے۔ سلیم صافی صاحب فرما رہے ہیں کہ KP کی نگران حکومت میں کے جو لوگ ہیں وہ نااہل ہیں، کرپٹ ترین ہیں اور سیاسی لیڈروں کے ATMs ہیں پہ مشتمل حکومت ہے۔ یہ بات میں تو جب سے یہ قائم ہوئی ہے اس وقت سے کہہ رہا ہوں، لیکن چلیں اچھی بات ہے، اب سلیم صافی جیسے لوگ بھی ماننا شروع ہو گئے ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ مرکز میں میاں نواز شریف کے سمدی کو نگران وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان نے میرٹ کو پامال کر کے اپنے سمدی حاجی غلام علی کو گورنر بنایا۔ یہی بات ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، چلیں اب اچھی بات ہے، اور لوگ بھی مان رہے ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ وفاق اور KP حکومت میں مولانا کے ساتھ بیٹھے ENP کے PS پارٹی کے یہ سارے لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں اور وہ JUI پہ کرپشن اور میرٹ کی خلاف ورزی کے بھی الزامات لگا رہے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ تینوں جماعتوں کے رہنمائی کہتے ہیں کہ مرکز میں ہمارے 3 جبکہ JUI کے 1 درجن سے زائد وزیر ہیں۔ یہ صوبہ بدترین حالت جنگ میں ہے، لیکن یہ لوگ عہدوں پہ جھگڑوں اور لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں اور امن و امان کے مسئلے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ JUI ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے، یعنی گورنر غلام علی صاحب جو حکومت چلا رہے ہیں، اس حوالے سے کہا انہوں نے، یہ لوگ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھی ہے JUI، مگر عسکریت پسندی کے ایشو سے متعلق سے کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے۔ یوں بھی یعنی انہوں نے کنکلوژن یہ کیا ہے کہ وقت کا تقاضا ہے کہ صوبے میں متنازع گورنر اور متنازع سیاسی کابینہ کو ہٹا کے ٹیکنوکریٹ سے مشتمل غیر جانبدار کابینہ بنائی جائے، اور حالات اور قرائن، آگے انہوں نے سلیم صافی نے پیشگوئی کی اپنی، حالات اور قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ انتخابات یوں بھی متنازع ہوں گے، اور اگر غیر جانبدار کے بجائے اس طرح کی واضح اور جانبدار حکومتوں کی موجودگی میں انتخابات کرائے گئے تو یہ ملک کے لیے تباہ کن ہوں گے۔ باقی مرضی ہے مرضی چلانے والوں کی۔ اور کچھ اور بھی چیزوں پہ انہوں نے تنقید کیا، مطلب انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے خلاف جناب حاجی غلام علی صاحب بہت باتیں کر رہے ہیں، اب یہ ٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الزامات لگا رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ حاجی غلام علی کا ان لوگوں پہ، یعنی جو لوگ ان پہ تنقید کر رہے ہیں PS پارٹی اور نون لیگ وغیرہ کے لوگ، ENP والے، ان پہ بس نہیں چلتا، تو جگہ جگہ میرے خلاف تقریریں کر کہہ رہے ہیں کہ سلیم صافی امریکی ایجنٹ ہے۔ لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولنے اور سوشل میڈیا ٹرولنگ میں جتنے بھی آگے چلے جائیں، اگر PTI تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ اگر مجھے چپ نہیں کرا سکے تو آپ بھی کبھی نہیں کرا سکیں گے۔ تو یہ تھے جناب سلیم صافی صاحب، مولانا فضل الرحمان کے سیاسی فراست کے بہت بڑے فین اور بڑے مداح، اور اپنی تحریروں سے سب چیزوں سے انہوں نے ہمیشہ تقویت پہنچانے کی کوشش کی، ان PDM پارٹیوں کو کھل کے ان کا حمایت کی، عمران خان پہ شدید ترین تنقید کرتے رہے، اور آج بھی سچی بات تو یہ ہے کہ اب یہ باتوں کو اعتراف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ آج نہیں، یہ 6 مہینے پہلے ان کو بات کہنی چاہیے تھی۔ جب نگران حکومت KP کی بنی تھی تب یہ سوال اٹھانے چاہیے تھے کہ JUI کے لوگ ANP کے وزراء، مسلم لیگ نون کے وزراء، PS پارٹی کے وزراء اس پہ کیوں چنے جا رہے ہیں، اور یہ بات تب کرنی چاہیے تھی۔ چلیں حاجی غلام علی صاحب کو تو گورنر بنوا دیا انہوں نے، لیکن یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ نگران وزیر اعلیٰ اتنا ان افیکٹو کیوں ہیں۔ مطلب آج ہی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا ایکسپریس اخبار میں، پولیٹیکل ڈائری وہاں کے جو سینئر رپورٹر ہیں، ان کے بیورو چیف ہے، ان کی طرف سے تھی چھپی ہوئی، کہ اس میں وہ انہوں نے بتایا کہ یہ ابھی میں نے کو پہلے بھی بات کی تھی کہ عدنان جلیل جو ہیں وہ وزیر ایک وہاں چینج ہوئے ہیں، یہ سینٹر حاجی عدیل تھے ANP کے بڑے مرکزی اور بڑے قربانیاں انہوں نے دی ہیں، اور سینٹر بھی رہے، مختلف عہدوں پہ بھی رہے، اب وہ انتقال کر گئے ہیں، تو ان کے صاحبزادے ہیں، ان پہ یہ الزامات تھے جلیل صاحب پہ کرپشن کی یا جو بھی الزامات ہیں، پر ANP نے ان کو چینج کیا، اور ان کی جگہ ایک اور صاحب کو جو وہاں پہ پہلے ہی ذمہ داری مشیر کی لے رہے تھے، اس کو صوبائی وزیر انڈسٹری وغیرہ کی ذمہ داری دی گئی، ایک اور کو بھی مشیر بنایا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ANP کا کیا تعلق؟ ANP نے کہا کہ جی ہماری چونکہ سیٹ تھی، ہماری تقرری تھی، تو اس وجہ سے یہ بدل کے ہمارا وزیر بنایا جائے۔ بھائی نگران حکومت پہ ANP کا کیا لینا دینا؟ اور آج یہ نہایت ہی شرمناک انداز میں خود یہ تنقید کرتے ہیں کہ JUI کے وزیر زیادہ ہیں تو ہمارے 3 ہیں۔ بھئی آپ کو تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، آدھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی ایک وہاں پہ ایک وزیر، ان کے صوبائی وزیر خٹک صاحب، شاید خٹک کا، اس کی ویڈیو چونکہ سامنے آ گئی اتفاق سے، جس میں وہ جلسہ بھی کر رہے ہیں نوشہرہ میں، اور اس میں پھر خٹک پہ تنقید کر رہے ہیں اور سیاسی باتیں بہت ساری کر رہے ہیں، تو وہ الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا اور وزیر کو ہٹنا پڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ سارے وزیر ہی ایسے ہیں، باقی بھی ایسے ہیں؟ بھائی یہ پوچھنا چاہیے الیکشن کمیشن سے کہ آپ لوگ، اب میں کیا کہوں، ہمارے یہاں یہ پنجابی میں، لاہور میں اور سریکی میں بہت سارے محاورے ہیں، میں ان کو کہنا نہیں چاہتا کہ ستو پی کے یا اس طرح سے اور جو ملی جلی چیزیں ہیں یہ پی کے سوئے ہوئے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی ANP کس بنیاد پہ اس وزیر کو چینج کرا رہی ہے، اور اب اس جگہ اپنی اپائنٹمنٹس کی اپنا تقرر کیوں دے رہی ہے؟ ANP کا کیا تعلق ہے نگران حکومت سے؟ تو یہ سب کھیل ہے، ڈلٹی کھیل ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔
सिंध में भी ऐसी ही हो रही हैं। सिंध में MQM की राना अंसार वहाँ पे बन गए हैं पोजीशन लीडर, और GDA और MQM का अलायंस बन गया, निगरान हुकूमत बनेगी, उसमें GDA को हिस्सा मिलेगा, और सूबे की सबसे बड़ी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ, वो इस प्रोसेस से आउट होगी। यानी बेसिकली उन्होंने हर जगह जो असल जो रियल अपोजिशन है उसको उन्होंने आउट कर दिया है, और फ्रेंडली अपोजिशन खेल रहे हैं, फ्रेंडली खेल रहे हैं। अब उसके जो नतीजे होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे, वो आवाम से, आवाम की ख्वाहिशात से ये बिल्कुल अलग है, मावरा है, बरक्स है, उलट है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये सबके सामने है। लोगों को, आवाम को, जो खासतौर सियासी वर्कर है, इस पर मजम्मत करनी चाहिए, सख्त मजम्मत करनी चाहिए। और ऐसी सियासी जमातों को अपने जब वोट की बारी आए तो ऐसा शदीद किस्म का उनको रिएक्शन वोट के ज़रिए दें तो इनको पार्टियों को सबक मिले कि ये जो गंदा जमहूरी, गैर जमहूरी और डर्टी खेल खेलते हैं, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस मौजू पे मैं एक और भी अलग से भी विलाग करूँगा इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।